Mayong adlaw mga kapatid, liway abasi para sa News 5 Bisaya. Kompleto na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa 24 ka mga senador sa nasod. Kumpirma nga nagpagawas na sab sa ilang SALN ang mga senador nga sila Senator Alan Cayetano nga adunay net worth nga 101 million pesos. Si Senator Amy Marcos nga adunay 165.5 million pesos ug si Senator Bato de la Rosa nga adunay kapin 32 million pesos. Una nang nagpagawas sa ilang mga SALN ang ubang mga senador nga nagpakita nga pinakataas sa tanan si Senator Mark Villar ug Senator Raffy Tulfo nga parehong adunay kapin 1 billion pesos nga net worth. Sa publiko sa mga senador ang ilang SALN tungod sa panawagan sa katawhan nga magpakita og transparency sa gobyerno. Ilabi na sa taliwala sa isyu sa korupsyon sa flood control scandal. Ubos sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees gipangayo sa nga ipakita sa SALN ang tanang assets, liabilities ug net worth sa mga opisyal. Apil ang ilang asawa ug mga menor de edad nga anak nga nagpanginabuhi sa ilang pamilya. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.